पूछना चाह रहा था ना, मुझे जवाब मिल गया। शायद आप ये कह रहे हैं कि आप पैदाइशी एमपी थे, बैत में थे, अब नहीं है। हाँ जी, अब तो जमात है, अब तो मैं बता रहा हूँ जमात मेरे साथ है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये था, जितने भी एमपी है ना, अब उनको फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह का हुक्म है, इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चलो। चलो मिर्जा मसूद साहब को लिखो खत, फोन करो, पूछो उनसे क्या इनाम मिले हैं। मैं तौबा कर लूंगा, माफी मांग लूंगा, आए मेरे सामने मुकाबला करें मेरा। इतनी खुली बात मैं कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे तसल्ली थी अल्लाह की तरफ से, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से तसल्ली दी गई है, मुझे बताया गया है, इसलिए कह रहा हूँ। ये क्या वो जुम्मा साहब भी यही बात कर रहे थे, वही बकवास नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो जिसकी बात गलत है वो गलत ही रहेगी, आपकी अच्छी है, सही है, वो सही रहेगी। ये तरीके यार बात करने का, वो जुम्मा भी तो ये कहता रहा, ये तो ये अभी पागल हो गया बेचारा, उसको पता नहीं मैं क्या बोलता जा रहा हूँ। ऐसे नहीं कहते यार, उनके कहने से कुछ हो जाएगा। आपको लगता है उनके कहने से हो जाएगा? उसको कुछ होगा भाई जी। तो ये था रियाज चीमा जो कह रहा था कि मेरा मुकाबला कराया जाए मिर्ज़ा मसरूर से, और मैं इनाम याफ्ता हूँ, मिर्ज़ा मसरूर जाली है। तो उसको ये मरज़ई क्या कह रहे हैं, ये पागल हो गया है, और उसके ऊपर वो नुक्ताचीनी कर रहे हैं। जी मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई कादियानी भी ब्राड पे मौजूद है? नहीं, अभी तो नहीं है, अपने दोस्त बैठे हैं सब। अच्छा, तो किस मौजू पे बात हो रही है? मुफ्ती साहब ये शायद आपकी नज़र से गुजरा हो रियाज चीमा को, तो आपको पता था, लेकिन जो नासिर अहमद जो कनाडा में है उसने भी नबी और रसूल होने का दावा कर दिया, और उसने भी कहा मुझे पहली उसने भी कहा मुझे पहली वही हो गई है, और पहली वही हुई है पंजाबी में। वो तो सुनाने आ कि वो पंजाबी वही ये आ कि तू उत्ते चढ़ आया है ते तुसी साडे यार हो। यानी इनू होर ट्रांसलेट करिए ते तेरी भैन दी लाम नू। अच्छा, बिल्कुल ठीक। ਇਹ ਸੁਣਾਣੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਣੋ ਜਰਾ। ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਮ ਨੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਜੀ। जो तुसी जरा रेस्ट ही करो ते आमर साहब पहले तर्जमा कर लें जरा चंगी तरह, ते फिर जे थोड़ी बहुती ओदी नोक पलट करनी पई ते फिर असीं तुहाडी खिदमत लै लांगे। जे ते मैं राजी हो गया उन्हां दे तर्जमे नाल ही ते फिर ठीक है, ते जे मैनूं कोई इतराज होया ते फिर मैं कहांगा थोड़ा जिहा अगे एडवांस लेवल ते चले जावांगे। हाँ जी आमर साहब दा तर्जमा की बनेगा? एक ना नुकता बड़ा मलिक साहब ने उठाया है, तो मैं मलिक साहब नूं छड्डो परे, मलिक साहब ते हमें शुगर लाण डे ने, ओते हमें तुहानूं पता ही है उन्हां दा शुगरी जे ने। नहीं, मैं भी मेरा भी एक पॉइंट है कि क्या ये ज़ना बिल जबर है या ज़ना बिल रज़ा है। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੜ ਗਏ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਜਬਰ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੜ ਗਏ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਨਾਬ ਇਲਹਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। साहब के सामने आप भी नहीं बात कर सकते, क्यों नहीं उत्थे करते जाके मनो उन्होंने। ओए मैं उन्हां दे पिछे किथे भज के उन्होंने लभदा फिरां। चीमा साहब ने जिधर मेरे सामने बिठा दियो कि मैं गल करांगा, ठीक है? गल करनी नहीं है, गल सुननी, जैसा सानू कह रहे थे। नहीं, मैं गल करना भी है ते मैं सुनना भी है ते सुनाना भी है। गल मेरे ते कोई पाबंदी नहीं है। मलिक साहब केड़ा पैगाम लेके आए ने, दस दियो सी। उसने से पिया कना बदो
दो भैया कनस्तई। ठीक है मान लो ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ मैं कह रहा हूँ मेरी 45 साल पहले ये कलाम है ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ परेशानी है जो ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਵੋ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਕ ਸਾਫ ਗੱਲ ਹੈ ਤੈਯਬ ਗੱਲ है हाजी साहब ये 45 साल पहले अल्लाह ताला ने मैं दसिया जेडी आज तुसी लेट होए थे तो लेट हो नहीं, अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह आज तो 1400 साल पहले आई अल्लाह ताला ने 4000 साल पहले भी दसिया सी बहुत लेट हो अल्लाह ताला ने 5000 साल पहले भी दसिया सी अल्लाह तो दसदा ही रहता है ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹੀ आपने कुछ अर्सा पहले ये ऐलान किया था दावत किया था कि मैं मेरे ख्याल में अब उसी का होना जाहिर हो रहा है नबी और रसूल का क्यों अभी साहब बोलते नहीं हो जी जी अच्छा नबी रसूल होने भी दावा है नासिर साहब हाँ ये नबी भी है रसूल देखो अपना आमिर साहब इस किताब के विच हर बच्चा ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਬੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ हेलो साढ़े को एक नहीं मनवाया जा रहा कि अल्लाह ने सारे नजारे ਨੂੰ नबी बना दिया यानी जेड़ा कलाम उमर साहब के सामने ਲੋ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਨਬੀ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਕਲੈਨ ਜੀ ਸਕਲੈਨ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੇ WhatsApp ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਵੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ ਨਾ ਬਲਕਿ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਕਲਿੱਪ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੋੜੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਫਸੀਲੀ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਲੱਗੀ ਹੈ आवाज वेख्या जाती है कि नहीं उस वक्त तक तो आपका कोई दावा नबूवत नहीं था उस वक्त तक तो आपका ये कहना था जी वमन युतिल्लाह व रसूल ये आयत अल्लाह ताला ने आवाज आ रही जी मुफ्ती साहब ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 27 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ 37 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾ ਫੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਬਿਲਕੁਲ ठीक है जरा सुनो थोड़ा समझाती है मैंने कहा अच्छी अगर ज़हन में हो मैं पहले कोई बात नहीं अगर ये तो मैं होती तो आगे वो मेरे भाई काफी बोलोगे ना अपनी पिछली जिंदगी पर तो बताओ कैसी गुजरी है पिछली जिंदगी 2 साल पहले से जितनी भी जिंदगी है उसका बताओ भाई किस तरह गुजारी है आपने आपकी बात हो गई 2 साल पहले तुम्हारी जिंदगी साबका कैसे गुजरी है इसके बारे में बताओ अब ये पूरी जो डिबेट है उसकी साबका जिंदगी के मुतल्लक ये कादियानी उससे सवाल कर रहे हैं बार बार पूछ रहे हैं अपनी साबका जिंदगी बताओ साबका जिंदगी बताओ साबका जिंदगी बताओ वो अपने इल्हामा सुना रहे हैं
और बार बार वो कादियानी मुरब्बी कह रहे हैं तेरे इल्हामात के फायदे को नहीं, अपनी जिंदगी के बारे में बता। बिल्कुल अच्छा, सेम यही चीज हम लोग करते हैं कादियानियों के मुतल्लक और मिर्जा कादियानी के मुतल्लक। जी जी जब यही चीज और यही काम और यही सवालात हम करते हैं तो ये चीखो पुकार करते हैं, कहते हैं कि लो जी तुम मिर्ज़ा कादियानी की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ हमसे सवाल करते। तो आप देखें कि रियाज चीमा कादियानियों के अंदर उठ के वो नबूवत का दावा करता है और कादियानी मुरब्बी उससे सवाल कर रहे हैं कि अपनी साहब का ज़िंदगी के बारे में बताओ। बिल्कुल। अब ये इसको एक म्यार के तौर पे रखना है, और ये मैं समझता हूँ ये वीडियो बार बार ये रिपीट होगी, और जब कोई कादियानी आएगा तो उससे हम सवाल करेंगे कि मिर्ज़ा कादियानी की ज़िंदगी के बारे में बात करो, और सबूत के तौर पे ये वाली वीडियो चलेगी। ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने तबसरा करना है और ठीक ठाक तबसरा करना है। जी जी बिल्कुल। मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है, और गुजारिश ये है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की जो ज़िंदगी है वो ज़नाकारी करते गुजरी है, हराम कारी करते गुजरती है, शराब नोशी और रंडीबाजी और बच्चेबाजी और बच्चीबाजी और तवाइफबाजी जी जी और हीरा मंडी के अंदर गुजरती है। और ये सारे काम मिर्ज़ा कादियानी की साबका ज़िंदगी यानी दावा नबूवत से पहली की ज़िंदगी में, पहली की ज़िंदगी के अंदर ये आपको मिलेंगे, और बाद की ज़िंदगी में, बाद की ज़िंदगी में भी, और दावा नबूवत से पहले की ज़िंदगी। बल्कि हज़रत जी की तो वो जनाब रूहानियत पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाती है, अभी पैदा नहीं होते, अभी माँ के पेट में, माई घसीटी के पेट में ही होते हैं, तो वहाँ से बगैरती शुरू हो जाती है हज़रत जी की। सही बात। हज़रत जी की बगैरती उधर से शुरू हो जाती है। वो बाकायदा अपनी पैदाइश का जिक्र करता है, कहता है कि मैं इस तरीके से पैदा हुआ कि मेरी माँ घसीटी का ऐसे गेट खुलता है और उस गेट के अंदर से मेरी बाजी का सर निकलता है। मिर्ज़ा जी अभी पेट के अंदर ही हैं, जी जी तो बगैरती पेट से ही शुरू हो गई, जी पेट से ही बगैरती, हज़रत जी बगैरत पैदा हुए। और वो कहता है वो फिर जब बाजी निकलती है तो बाजी का ऐसे करके गेट खुलता है, उसके अंदर मेरा सर फंसा होता है। तो फिर जब मेरी टांगें निकल आती हैं तो अम्मी जी का जो गेट होता है वो बंद हो जाता है और मैं खातमुल औलाद बन गया। ठीक हो गया। तो ये आपने इसकी ज़िंदगी के ऊपर बात करनी है और सबूत के तौर पे ये वीडियो पेश कर, समझ आई है कि नहीं? जी जी। तो ये कोई कॉलर भी आए हैं, कोई जाते जाते पूछ लो, गलबात करनी हो, कोई कादियानी आ जाए। जी सरदार आर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पीछे चले गए भाई। हेलो। हो वो कहता है हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अनमा मगर फिर भी कम निकले। बड़ी ख्वाहिश है, यकीन जाने बड़ी ख्वाहिश होती है हमारी कि हर ब्राड के ऊपर कोई एक अद्धा कादियानी आ जाए और उसके साथ हम सवाल करें मिर्ज़ा कादियानी की साहब का ज़िंदगी के अंदर। लेकिन कोई कादियानी मिलता ही नहीं है। जी जी मिलता ही नहीं है, पता नहीं किधर चले जाते हैं। ऐसे मुफ्ती और साहब बात करेंगे। जी जी, मैं बस वो वफ़ात मसीह के ऊपर बात करेंगे और वफ़ात मसीह पर इनको बिठाए रखो, भले नेट के ऊपर या मतलब लंदन के अंदर बिठाए रखो इनको, टेबल टॉक भी करेंगे, वफ़ात मसीह पे करेंगे, हैं मिर्ज़े की ज़ात पे नहीं करेंगे, मर जाएगा कादियानी। मिर्ज़े की ज़ात पर बात करने के लिए टेबल टॉक तो बड़ी दूर की बात है, सैटेलाइट के ज़रिए नेट के ऊपर ऑनलाइन, तुम अपने घर में बैठे हो, हम अपने घर में बैठे हैं, तुम बात नहीं कर सकते।
ابھی میری نئی کتاب آ رہی ہے، ابھی چھپی نہیں ہے، غیر مطبوع ہے، قادیانی کنجر خانہ، قادیانی کنجر خانہ، اس کا نیا نام رکھا ہے قادیانی بے حیائی۔ جی جی میں کہتا ہوں ایسی بغیرتی میں نے جمع کی ہے مرزا قادیانی کی، کیا لمان والا سی جی جی چھڑ دیو کرنا، سارے ریکارڈ ہی ٹوٹ گئے۔ دنیا کا ایسا بغیرت آپ کو کہیں نہیں ملے گا جو بغیرتیاں مرزا قادیانی کرتا ہے۔ چیلنج ہے یہ ہمارا کہ جو بغیرتیاں ہم نے مرزا قادیانی کی جمع کی ہیں، یہ دنیا کے اندر کسی بغیرت کے اندر یہ بغیرتیاں دکھا دیں تو مانے ہم کہ واقعی مرزا قادیانی سے بڑا بھی کوئی بغیرت تھا۔ زندگی پہ بات کیوں نہیں کرتے مرزا قادیانی کی؟ موت پڑتی ہے تمہیں، اس کو کہتے ہیں کانے نو اپنی کانوں سج جاندی ہے۔ تم کانے ہو، تمہیں پتہ ہے یہ مولوی جو کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس وجہ سے تم اس موضوع پہ بات کرتے نہیں ہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آج دعا کریں کہ یہ آپ نے مفتی صاحب اسی ویڈیو کے آخر میں اگر جائیں گے تو جب سیفی اس سے کویشچن کرتا ہے اس کی پرسنل لائف کے بارے میں، تو وہ ریاض چیمہ اس کو جواب دے رہا ہے کہ میرے ساتھ قرآن و حدیث سے قرآن سے بات کرے، نہ میں مرزا قادیانی کی کتابوں سے بات کروں گا، نہ میں حدیث سے بات کروں گا، اور نہ میں اپنی زندگی کے بارے میں بات کروں گا، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ، قرآن سے بات کرے۔ تو سیفی لاجواب ہو گیا، حلق اس کے خشک ہو گئے، اس سے منہ سے زبان اس کی تعلق لگ گئی، آواز اس کی بند ہو گئی، سیفی کی لاجواب ہو گیا۔ کرو جی بات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات یہ تو پھر ریاض چیمہ تو ان کے حلق کا کانٹا بن گئے۔ بالکل بالکل۔ اس کے چھوٹے چھوٹے کلپ کریں، چھوٹی چھوٹی کلپنگ کریں، اور یہ کام میں بھی کرتا ہوں، لیکن بہرحال ٹائم نہیں ہوتا، ٹائم کا مسئلہ ہے۔ کر تو سکتے ہیں، سارے کام کرنے آتے ہیں ہمیں، لیکن ٹائم کا پرابلم ہے۔ تو کوئی دوست اس کی کلپنگ کرے بھائی، کلپنگ بڑی کام دے گی، اور اوپر کوئی ہیڈنگ لکھیں، اور ایک وہ کلپ ہونا چاہیے، ہیڈنگ لکھے بڑی سی کلپ، اور رولا پا دیو، ونڈی جاؤ بس، ٹک ٹاک دے اتنے، فیس بک تے، یوٹیوب تے، واٹس ایپ تے ونڈیاں پاؤ یہ انشاءاللہ۔ ہاں بالکل ٹھیک۔ اور یہاں پہ اعلان بھی سماعت کریں، ویسے اعلان ابھی میں نے کہیں کیا تو نہیں ہے، یعنی آفیشلی لائن اعلان یعنی وائس کے ذریعے، ویسے ایک میسج میں نے وہ اپنی ٹک ٹاک پر لگا دی ہے، وہاں واٹس ایپ کے اوپر۔ ہر سال ہم الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور جانے جانا، حضور باعث تخلیق کائنات، حضور باعث وجہ کائنات، حضور خاتم النبی، حضور جانے کائنات، حضور روح کائنات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی ہم قربانیاں کرتے ہیں۔ جی جی ماشاءاللہ۔ ختم نبوت فورم کے تحت ہم حضور علیہ السلام کے نام پاک کی قربانیاں کرتے ہیں۔ یہ کام تو ویسے بڑی سطح کے اوپر ہونا چاہیے اور ہر ایک کو کرنا چاہیے، لیکن نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کوئی کرتا ہو تو ہمیں پتہ نہ ہو، لیکن ہم کرتے ہیں، ایک عرصے کا ہم یہ کر رہے ہیں، اور ہر سال الحمدللہ بڑی قربانیاں بھی چھوٹی بھی ملا کے تو کافی جانور ہو جاتے ہیں ہمارے الحمدللہ، اور پھر اس کو غریبوں کے اندر، غریب آبادیوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔
इंशाल्लाह। मेरी आदत है, बड़ी पुरानी आदत है कि मुझ पर कि कुर्बानी वाजिब हो या ना हो, मैंने हजूर अलैहिस्सलाम के नाम की कुर्बानी अपनी करनी होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि मुझ पर वाजिब नहीं थी, लेकिन मैंने हजूर के नाम की लाजमी की। सुभान अल्लाह। तो पिछले कोई 3-4 साल गालबन ये चौथा साल है कि हम बाकायदा ऑफिशियली हजूर अलैहिस्सलाम के नाम की कुर्बानियाँ कर रहे हैं। कभी 8 जानवर, 10 जानवर, 5 जानवर हो ही जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप सबको भी पैगाम भी है एक, और दावत भी है। पैगाम ये है कि यार ये इसको रवाज बनाइए, और ये अपने अपने इलाकों में, अपने घरों में जहाँ तक आपकी रसाई है, हजूर अलैहिस्सलाम के नाम का जानवर लाजमी करें। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये नफली कुर्बानी होती है। सही है। हजूर अलैहिस्सलाम के नाम की जब आप कुर्बानी करते हैं, वो नफली कुर्बानी होती है। जी जी। जो फ़र्ज है ना आपके ऊपर, यानी वाजिब है, वो वाजिबी कुर्बानी आपके सर पे रहनी, वो अलग है। तो हम जो करते हैं और जिसकी हम कैंपेन चलाते हैं, वो नफली कुर्बानियाँ होती हैं। जी जी। ठीक है, ये याद रखिए, ये याद रखिए। तो यहाँ पे ऐलान सुन लें कि इस मरतबा रेट रखा गया है बड़े जानवर का 2.5 लाख रुपया, बड़े जानवर का 2.5 लाख रुपया, छोटे जानवर का यानी बकरे का 1.5 लाख रुपया, और अगर आप हिस्सा डालना चाहती तो फी हिस्सा जो है वो 36,000 मुकर्रर किया गया। जी जी। ठीक है, बताइए। तो पूरा जानवर हो जाए, सुबहान अल्लाह। जी जी माशाल्लाह। एक हिस्सा भी हो जाए फिर भी सही है। एक बकरा लेके दे, ये भी ठीक है। माशाल्लाह। जिन्ना गुड़ पाओगे मिठा तो उन्ना ही होना है ना, क्या ख्याल? बेशक बेशक। और मैं आपको ये एक दावत दे रहा हूँ, इस पे अमल करके देखिएगा। ये नुस्खा है, इंशाल्लाह। हजूर अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ करें, आपके ज़िंदगी के अंदर इतना फैज़ होगा और इतनी बरकतें होंगी कि छड़ देगा। इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। ये करें आप। इंशाल्लाह। उम्रे के ऊपर भी मेरी ये आदत है, बड़े अरसे की आदत है कि मैं पहला उम्रा जो होता है वो हजूर अलैहिस्सलाम के नाम पाक का करता। माशाल्लाह। अभी भी गए थे तो पहला उम्रा हजूर के नाम का, और फिर दीगर की ये आखिरी उम्रा मैंने किया हजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन के नाम का। माशाल्लाह। अपने नाम का फिर भी नहीं किया कोई भी। शायद मैंने पूरी जिंदगी अपने नाम का कोई एक उम्रा भी नहीं किया, माशाल्लाह। कभी भी नहीं किया। आदत है, बहरहाल मेरी आदत है। तो साहिबान आप भी ये काम करें, सुबह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है वो हज करें तो हजूर का नाम करें। सुभान। हज में तो फिर ज्यादा पैसे खर्चा आता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। 10-15 लाख रुपया है। तो आप इतने पैसे लगा के जाएं, लेकिन नीयत हजूर के इसाले सवाब की, हजूर जी ये आपके नाम का लग पता जाए। सुभान अल्लाह। क्या बात है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। एक बंदे ने सवाल किया मुझसे, शाहजी के जब आप नियत कर लेते हैं तो फिर वाजिब हो जाता है। तो
تو آپ تو عمرہ پھر واجب ہے تو آپ نے کی ہی کوئی نہیں. جی سوال ہے، بنتا ہے یہ سوال. بالکل. صبح. میں کہ چل یار وہ تے واجب میرے تے سی نا، جی وہ تے میرے تے واجب ہے نا، وہ میرے سر تے رہن دے، وہ دا بھار میرے سر تے. جی جی. اسی تے اللہ دے بندے ہو، اسی تے نماز پڑھنے آ تے وہ بھی حضور دے نام دی پڑھنے، حضور دی سنت سمجھ کے پڑھنے. حضور دی تہاڈی سنت بے شک تے ساڈیاں تے ساریاں عبادتاں دا مرکز و محور حضور نے. بے شک بے شک. چلو جدوں پھر سوال کرے گا یعنی پوچھے گا ہاں تیرے تے عمرہ واجب سی کیتا کیوں نہیں ہوں، تے نال انہوں یہ بھی تے پتہ ہے گا نا انہیں کدے نام دا کیتا سی. بے شک بے شک بے شک. آپ ہی سوال کر کے تے آپ ہی جواب ہی لب جائے گا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. ایسے ہی ہے. تے جنہوں نے اللہ نے دیتا ہے یار حج کرو نا یار مزہ ہے یار، تے اعلان بھی کرے جے، اعلان لازمی کرے جے. صحیح. اے نیت رکھ کے کہ لوگوں ترغیب ملے، لوگوں ترغیب ملے یار. اعلان کرو، دسو میں حضور دے نام دا حج کیتا ہے بھائی، حضور دے نام دا حج کیتا ہے. سبحان. میں بھی اکثر بتاتا ہوں نیت یہی ہے کہ چلو ان سوئے ہوں کو جناب کوئی ترغیب مل جائے اور یہ جاگ جائے بس، کہ ایسے بھی ہوتا ہے یہ کام، ایسے بھی ہوتا ہے. ہر چیز حضور کے نام کی کریے. جی جی بالکل بے شک جی. محور اور مرکز خود اللہ دی ذات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا، سراج منیر ان کو بنایا، اور وہ سراج منیر کے لیے، اور اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں ہے. دیکھیں میں مفتی صاحب اس جو آیت مبارکہ ہے تو ہمارا علماء کرام نے ترجمہ کیا، میں تھوڑا سا اس آیت مبارکہ کے ایک روحانی ترجمہ کرتا ہوں کہ یہ جو پڑھتے ہیں نا میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں. میں تھوڑا سا ایسا ترجمہ کرتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور ملائکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جڑے ہوئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو آپ بھی اپنا تعلق جوڑ لیں، جڑ جائے، کیونکہ ادھر اللہ اور اس کے فرشتے جڑے ہوئے ہیں، بیچ میں حضور کی ذات ہے سراج منیر. آپ بھی جڑ جائیں اگر آپ نے فلاح پانا ہے، اور سارے کام تسلیم کر دیں. اصل چیز ہے کنیکشن. واہ 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 واہ. اگر تھوڑے جا فلسفے چ اگر جائیے تو تھوڑی جی راز کی گل ہو جاتی ہے جی. انہوں پتہ نہیں سمجھ آنی ہے کہ نہیں. آندہ خاصاں دی گل آما اگے تے کرنی نہیں مناسب. بے شک بے شک. مٹھی کھیر پکا محمد تے کتے آگے تر. چل فرشتے تے یار پھر بعد چ پیدا ہوئے سن، تے فرشتیاں نے تے بعد چ ہی پڑھنا شروع کیتا نا درود. بے شک بے شک. اللہ دے پہلے دا سی. بے شک بے شک بے شک. یا جابر
وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ اے جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، تو اپنے نور میں سے، من نور ہی، من نور ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یار چلو اجازت دیو، اصل چ نا گھر مزدور لوائے نے، جی جی تھوڑا جا ٹوٹ بھج سدھی کروا رہے ہیں، تے انہوں نے نہ چائے بنا کے دینی ہے تو چائے میں بنا کے دینی ہے، جی جی بہتر جی سب انہوں دی خدمت ضروری ہے بھائی۔ تے چلو تسی بہو پھر ہیں کام کرو، پھر اللہ پاک سونے تے آسرت ہے، ٹھیک ہے جی۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائیو دوستو، آج کا جو ہم نے ٹاپک لگایا تھا آپ سب جانتے ہیں، وہ تھا